제일 비시시요. 오너 자기 이게 파이나데 아버는 더원이 সময় কত জন তারপর হার মানি নাই আমি নিজে পরিকল্পনা করে এই সারা সালাইনা হাই 자라 বলি শিখলা সব কাকে আবনো চালানো নাইতুয়ানি বরিনো নাইতুয়ানি ফেরান নাই হাই নাইতু নাই বড় জাতিহীন আন্দোলন খাইনাবা ফেরানি নাই হাই ধরনের একটা সমাজ তৈরি খাইমানো বৈপ্লবিক পরিবর্তন খাইমানো নাই আবার স্বাভাবিক অটোমেটিক আবার এবং জনগণকে ভাই গায়িকারা প্রশাসন বিশ্বাস না করে tamo program tak mani जों TYF सेंट्रल कमिटी ini বিশেষ বর্ধিত অধিবেশন পাইখা দশরথ স্মৃতি ভবন অবস্থিত সালসানি ন অধিবেশন তংমানি অধিবেশন শুনি সাংগঠনিক তে বর্তমান পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক রাজ্যনি রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও শুনি সামং তামং নাই আবরণতই ন জায়গা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা আংখা orang sanam চমকে হাই বিজেপি ত্রিপুরামথা আইপিএফটি ট্রিপল ইঞ্জিননি সরকার 7 থেকে 7.5 বছর কাই টংখা বরংনি পুইলা যে প্রতিশ্রুতি দমনে বিজেপি নি 50,000 চাকরি নাই হিনৈ পিয়াবা বিগত 7 বছর 55,000 নি উপর চাকরি কমি থাকা তাঙ্গি কমিনে না তাঙ্গি প্রতিশ্রুতি রক্ষা আংনি না প্রতিটি নিয়োগনি ক্ষেত্রে তামনি বাগৈ আজাগাও ঘুষ সামানি কক সানানি নাং মন্ডলী নেতা থেকে শুরু খাই সিকি আদুলি নেতা থেকে শুরু খাই উচ্চ নেতৃত্ব পর্যন্ত তাব অভিযোগনি অভিশাপ্ত একটা জায়গা খাই যাক বিজেপি जों রাজ্যবাসীন খানি অবশ্যই কাইসা বার্তা নারায়ণ মুচু ত্রিপুরামথা বিজেপি আইপিএফটি ও ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ একটা সরকার লুকরনি বুসকাঙ্গা তাতাল ককসাওয়া মিথ্যে ককসাওয়া সমতল বিজেপি পাহাড় থকাই নিজি নিজিন মাসিহা হিনি নয়া অবতার সানাই ত্রিপুরামথানি সুপ্রিমো কথায় কথায় গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ডনি ককসাও ফিয়াবা जों नुखा सामो मुंसाया ताबुक त्रिपुरानि गोबांमा youths बेकार जुबक त्रिपुरासा सिक्ला ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डॉक्टर पास आउट जा नार्सिंग पास आउट जा उसकां किछुदिन सिगां जे अधिवेशन खा अधिवेशन रिपोर्ट मुखा हजार हजार शून्य पद कलाइजाक निनि नार्सिंग बहाय निनि इंजीनियरिंग बहाय मेडिकल ऑफिसर्स शून्य पद कलाइजाक स्वास्थ्य व्यवस्था बाकी सब कलाइजाक नियोगै TYF सिनि दाबी स्पष्ट दाबी दाक्ति खाई नियोग प्रक्रिया शुरू खाई शुद्ध कक सिमी सासावै आसारिना सिमिया हताशार सागर कलाई ताबुक दुबी तमंखा नेशा चालायै राज्य गोनाङै नेशा आबुनि बिरुद्धे TYF उइलानि सिमी सोचा आबुनि बिरुद्धे TSU DYFI SFI उइलानि सिमी सोचा दिनै अधिवेशन अबनरुबिनि आलोचना आंखा बाहायके सिनि हास्तिनि सिक्ला चालाय दंनो सिक्ला बसकांनि सिनि थिनांनि आथुक्रि दंनो गाहाम लामा उतलांमाननाय बंनो बाहायके मोनाकजाक लामानि हयते गाहाम लामा तुबुइमाननाय नेसानि हयते बाहायके गाहाम लामा तुबुइमाननाय आबनरुनो जों पुंखानुपुंखभाবে आलोचना आंखा सरकारनि प्रति सिनि एकदम दाबी दाक्ति नेसानो बंद खालाय दि যারা নেশা কারবারি যুক্ত বরণ বন্ধ খাই দিই শুধু রাজ্যয়া হাসতে এই দেশ গোনাঙै বিজেপিনি এনডিএনি শাসন লাখ লাখ শূন্য পদ কেন্দ্র যেমন রাজ্য হাজার হাজার শূন্য পদ নতুন পদ তৈরি খেয়ে নিনি কলেজ নিনি ইউনিভার্সিটি ও প্রফেসর এসটেম প্রফেসর নি পদ শূন্য পদ ক্লাইজাক পিজি তিনি শূন্য পদ ক্লাইজাক জি তিনি হাজার হাজার শূন্য পদ ক্লাইজাক ইউজি তিনি হাজার হাজার শূন্য পদ ক্লাইজাক तांगो एंगनानि ना सरकारनि प्रतिश्रुति अबतमानि याब्ला अ जागाव बसागै अम हाई राजनैतिक परिस्थिति ते वर्तमान राज्यनि परिस्थितिनि
उनको बचावै TYF नि बिनि स्टैंड खावो शून्य पद पूरण खाजनांनाय नेसानो मुक्त खाजनाय हिंगांगाकाय जरा नेसा कारबारी बरंग रमै आइननि आवताव तुबुय प्रशासन अब कड़ा पदक्षेप मान हानाय स्कुलनि अवस्था शिक्षानि अवस्था स्वास्थ्यनि अवस्था रास्ताघाट लामानि अवस्था दै नोंजानायनि अवस्था बेहाल दशाव खालायजा अथच बड़ बड़ कप नेता रंनि बीजेपी तिप्रामत IPF तिनि प्रत्येकटा नेता रक जरा उच्च पर्याय नेता दंगाय रक निचु पर्यायनि जारा कर्मी रंना थकाइमां तिनि 7 बছর 7.5 বছর लेफ्रा तिनि अमहायंमेन्या सिनि जुबक रक बरक देशनि भबिष्यत जुबक सिनि राज्यनि भबिष्यत जुबक बिनि नुखुंनि भबिष्यत बिनि भबिष्यत तो सुनिश्चित खाना बागै सरकारनि बिनि दायबद्ध दं अ जागाव बसावै TYF अ दाबिनो पुरान नङा लरायनि मैदानाव थांनाय जों आ लरायनि बागै जों दिनै प्रस्तुत दं।